اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حج کا مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ حج 3 قسم کے ہوتے ہیں: حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا حج تمتع ہوتا ہے۔ آؤٹ آف کنٹری سے تعلق رکھنے والے، بنگلہ دیش، انڈیا سے تعلق رکھنے والے عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ ہم جا کے عمرہ کرتے ہیں اور احرام کو کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو یعنی کہ 8 ذی الحج سے حج شروع ہوتا ہے۔ تو حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی بے خدا فسق و فجور والی کوئی بات نہ کی، اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، تو وہ ایسا لوٹے گا جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ حج کی بہت، اور حج مبرور کا بدلہ جو ہے نا، جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں ہم حج تمتع بیان کریں گے جو ہم عموماً پاکستان سے کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے 8 ذی الحج کو یا پھر 7 ذی الحج کو، جیسے ہماری سعودی حکومت کہیں آپ کو، یا جیسے وہاں پر آپ کا امیر آپ کو، یعنی کہ امیر کو فالو کریں گے آپ، وہ اگر 7 کو کہتا ہے تو 7 کو آپ نے مینا کو پہنچنا ہے۔ رش کی وجہ سے، رش زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ حاجیوں کو پہلے بھی لے جاتے ہیں، اور اگر 8 کی رات کو کہے گا تب بھی آپ پہلے جائیں گے۔ اور آپ نے اس سے پہلے حج کی جو ہے نا، سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور مرد حضرات غسل کے بعد خوشبو لگائیں گے۔ خوشبو لگانا مسنون ہے، جسم پہ خوشبو لگانا مسنون ہے، لیکن خوشبو احرام پر مت لگے۔ اگر احرام میں خوشبو آنے لگی تو آپ کو احرام بدلنا ہوگا یا چادریں دھونی ہوگی۔ مردوں کے لیے احرام ایک سفید چادر ہے بطور تہبند، اور دوسری چادر، ایک چادر تو تہبند ہوگی اور دوسری چادر اوڑھیں گے، اور سر ننگا رکھیں گے، اور کنگھی کرنا مسنون ہے، اور عطر جو لگائیں گے آپ وہ احرام پر نہیں ہو، بدن پر ہو۔ اور وہ عورتوں کے لیے اس کا اپنا ساتل لباس، جس میں وہ بالکل کور ہوتی ہے، خواتین جس میں اس کا سر پوری طرح کور ہو، اپنا ساتل لباس، اپنا پورا، یعنی کہ پورا جو لباس اس کو کور کرتا ہے، اس کا اپنا عبایا، تو وہی لباس اس کا حج کے لیے ہوگا۔ اور عورتیں بھی خوشبو نہیں لگائیں گی، چہرہ کھلا رکھیں گی، اور پھر نیت اللہم لبیک حجہ، یعنی لبیک حجہ، لبیک حجہ، عمرے کی اور حج کی نیت منہ سے کرنا۔ نیت تو ویسے دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، لیکن حج کی جو ہے نا، آپ لبیک حجہ منہ سے کریں گے۔ پھر اس کے بعد جنہیں یہ دعا پڑھنا آتی ہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فی نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ تو جس کو یہ آتی ہے مسنون دعا تو وہ پڑھ لے، نہیں تو اس طرح اگر اپنے یعنی کہ سادہ الفاظ میں بھی آپ کہیں گے، اگر عربی نہیں آتی، کہ اللہ میں حج کرتی ہوں، یہ کرنا چاہتی ہوں، اسے میرے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما، درست بھی کر دے، اس کی ادائیگی میرے لیے آسان کر دے، اور مجھے اس کی توفیق دے، اس میں برکت پیدا کر دے، اور تیری رضا کے لیے صرف میں یہ نیت کرتی ہوں، تیری رضا کے لیے احرام باندھتی ہوں۔ تو آپ نے احرام باندھ لیا، اور آپ نے جو ظہر کے وقت آپ نے مینا میں آ گئے ہیں، اور آپ نے ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی نماز یعنی کہ اپنے وقت پر پڑھنی ہے، اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھنی ہے، اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اور مینا میں آپ سو گئے، اور پھر آپ نے مینا میں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، اور یہاں پر مسجد ہے، مسجد خیف میں آپ کو جگہ ملتی ہے تو وہاں پر آپ نماز پڑھیں۔ اگر وہاں پر جگہ نہیں ملتی تو آپ اپنے خیمے ہی میں نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد آپ مینا سے میدان عرفات میں آ جائیں گے۔
میدان عرفات میں آنے کے بعد آپ خطبہ سنیں گے اور دونوں نمازیں یعنی کہ ظہر اور عصر اکٹھی کر کے یعنی قصر کر کے پڑھیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، جیسے آپ احرام باندھتے ہیں تو پھر آپ پر تلبیہ فرض ہو جاتی ہے، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ مسنون ہے، 3 مرتبہ پڑھنا اور بلا تعداد پڑھنا، کبھی تلبیہ، کبھی تحلیل، کبھی تکبیر، کبھی تمحید، خوب ذکر و اذکار آپ نے اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مینا کے خیمے میں بھی اکثر خواتین لڑ پڑتی ہیں، بالکل بھی نہیں لڑنا، درگزر سے کام لینا ہے، محبت سے کام لینا ہے۔ اور یہ حج جو ہے نا، یہ قربانی کا ایک جذبہ رکھتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی قربانی کرنی ہے، اپنے سب کچھ کرنے کے باوجود یعنی ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی درگزر سے کام لینا ہے، معاف کرنا ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے جتنا بھی ہونا وہاں پر محبت سے یہ سفر طے کرنا ہے۔ میدان عرفات میں آپ پہنچے ہیں، آپ نے خطبہ سنا ہے اور آپ نے 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں پڑھنے۔ جو افراد مسجد نمرہ جا سکتے ہیں وہ امام کے پیچھے حج کا خطبہ سنیں، حج کی نماز پڑھیں، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی مسجد نمرہ میں تو اپنے خیموں میں جہاں آپ کے لیے آسانی ہو وہیں پر آپ نماز بھی پڑھیں اور وہیں پر آپ جو ہے حج کا خطبہ بھی سنیں۔ آپ دونوں کاموں سے فری ہو گئے، آپ نے حج کا خطبہ بھی سن لیا، آپ نے نماز بھی پڑھ لی۔ اب یہاں پر عرفات میں جبل رحمت ہے، اگر جبل رحمت تک جا سکتے ہیں آپ، بہت رش ہوتا ہے، 40-50 لاکھ لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر پہاڑی کے قریب جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے تو اپنے خیمے میں خوب دعائیں مانگیے اور عرفات کے دن کی جو تسبیحات ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تکبیر، تحلیل اور تمہید ہے اور تلبیہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اپنے کثرت سے ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کثرت سے آپ نے جو ہے نا یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے۔ عرفات کا دن بہت قیمتی ہے، وقوف عرفہ کے بغیر حاجی کا حج نہیں ہوتا۔ اب یہ سعودی حکومت پہ لازم ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، ضعیف ہے، وہ کسی بھی طرح ایمبولنس کے ذریعے یا کسی بھی طرح حاجی کو میدان عرفات میں لے کر آئیں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے مغرب سے پہلے اگر کوئی حاجی رہ گیا تھا اور میدان عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اگر وقوف عرفہ نہیں کیا، اگر میدان عرفات نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اس طرح بلند کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی تھی۔ تو کبھی اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں اور مسلسل دعائیں مانگے۔ اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے اور مت لڑائی کیجیے، کسی سے کسی قسم کی کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ دن بہت قیمتی ہے اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں یہ دن نصیب ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تڑپتے رہتے ہیں، یہ دن وہ دن ہے جس پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، اور پورے سال میں یہ واحد دن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ جاتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں مقبول ہوتی ہیں اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزادی دیتا ہو۔ سب سے زیادہ لوگ یوم عرفہ والے دن، 9 ذی الحج والے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جہنم سے نکالے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ والے دن ایمان والوں سے خوش ہوتا ہے اور شیطان اس وقت اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا دن بہت قیمتی دن ہے اور مغرب تک یعنی عرفات کے میدان سے مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر روانگی شروع ہوتی ہے نا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نے میدان عرفات چھوڑنا ہے اور مغرب تک خوب دعائیں مانگنی ہے۔
जैसे जैसे आपकी बस का नंबर आता जाए आप अपने रवाना होते जाइए। अगर पैदल जाना है तो गरूब आफ्ताब के बाद रवाना हो जाए, यानी मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी आपने। आप लेट भी हो गए हैं तब भी आपने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी, अपने सफ़र को जारी रखना है। आपने मुज़ल्फ़ा पहुँचना है। मुज़ल्फ़ा पहुँच कर मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ेंगे आप, कसर करके नमाज कसर होगी। जिस वक्त भी मुज़ल्फ़े पहुँचे इत्मीनान से नमाज़ अदा करें। और आज की रात आपने आराम किया था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की रात इबादत नहीं की थी, आराम किया था। तो मसनून तरीका यही है कि आपने तहज्जुद की नियत नहीं करनी, बस यहाँ पर आराम करना है। और फिर क्या, कंकरियाँ जमा करनी है, 70 कंकरियाँ जमा करनी है, यानी रमी के लिए, रमी जमरात के लिए आपने कंकरियाँ जमा करनी है और आपने मुज़ल्फ़े में सो जाना है। आपका कौन सा दिन है हज का? ये तीसरा दिन है। 8 ज़िलहज पहला दिन और 9 ज़िलहज आपका जो था दूसरा दिन था हज का। अब 10 ज़िलहज को आपने सुबह फजर के बाद कुछ देर किबला रुख खड़े होकर आपने दुआएं मांगनी है। वक़ूफ़ मुज़ल्फ़ा कहलाता है। मुज़ल्फ़े में भी आपने दुआएं मांगनी है और इसी तरह आपने ना, यानी कि तकबीर, तहलील, तमहीद, तकबीरात ये अपनी जारी रखने, ज़िक्र अस्कार आपने जारी रखना है। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है मशअर हराम, वहाँ पर आपने दुआएं मांगनी है। और अगर वहाँ जगह ना हो तो जहाँ आपके लिए आसानी हो वहाँ पर आपने दुआएं मांगनी है। अच्छा, यहाँ ये 10 ज़िलहज को, यानी ये 4 काम हैं, बड़े बड़े 4 काम करने होते हैं। और ये हाजी के लिए यही दिन जो है ना ज़्यादा, यानी कि मुशक्क़त वाला दिन है। हज का सबसे ज़्यादा मुशक्क़त का दिन 10 ज़िलहज होता है, यानी हज का तीसरा दिन जो होता है ना, इसमें आपने यानी रमी करनी होती है। नंबर 1 आपने रमी करनी है, फिर कुर्बानी करनी है, फिर हलक कसर करना है और फिर तवाफ़ ज़ियारा। ये 4 चीज़ें, नंबर 1 रमी, नंबर 2 कुर्बानी, नंबर 3 हलक कसर और नंबर 4 तवाफ़ ज़ियारा। ये मुशक्क़त का दिन है, तो इसमें बड़ा ही सब्र से काम लेना है। अब जिन मीनारों पर कंकरियाँ मारी जाती है ना, इन्हें जमरात कहते हैं। रमी के मायने मारना है और कंकरियों को जमार, यानी जमरात की रमी जो की जाती है ना, जमार कहते हैं। जिन 3 मुकामात पर रमी की जाती है इन्हें जमरे उक़बा, जमरे वुस्ता और जमरे ऊला या उखरी भी कहते हैं। 10 ज़िलहज को मीना पहुँच कर सिर्फ एक जमरे उक़बा की रमी करनी है। इस बात का जहन में रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि 10 ज़िलहज को तलुए आफ्ताब के बाद सिर्फ एक शैतान को आपने कंकरियाँ मारनी है, सिर्फ एक शैतान को, जमराते उक़बा को, उसकी रमी करनी है। और 7 यानी कि 7 कंकरियाँ मारनी है। और मसनून तरीका क्या है, एक कंकरी मारेंगे आप और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, इस तरह कहकर आप मारेंगे। और कंकरी का जो साइज़ है ना वो मटर के दाने के बराबर हो, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं कि जूतियाँ और पत्थर भी नहीं मारने, ऐसा भी नहीं करना। कुछ लोग जूतियाँ मार रहे होते, कुछ पत्थर मार रहे होते, तो इस तरह भी नहीं आपने करना है। और कमज़ोर जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो अपने मर्दों से भी रमी करवा सकती हैं। अब इसका जो मसनून तरीका है ना, तलुए आफ्ताब से ज़वाले आफ्ताब तक है। लेकिन सऊदी अरब के उलमा ने जो यानी फतवा दिया है ना, उसके मुताबिक मगरिब तक, बल्कि मगरिब के बाद भी बिला कराहत जायज़ है। मगरिब के बाद भी आप रमी कर सकते हैं। और रमी से पहले तलबिया नहीं पढ़ेंगे, आप तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। जब आप शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं उस वक्त आपने ये तलबिया नहीं पढ़नी है, बस आपने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब रमी करते वक्त बहुत से हादसात पेश आते हैं, बहुत रश होता है, तो उसमें आपने बहुत एहतियात रखनी है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उससे वापस ना आए और मुड़े नहीं, और नीचे झुकना भी नहीं है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है, रश की वजह से आपने अपना खुद ख्याल रखना है। अब आपका एक काम हो गया, रमी का काम हो गया। अब कुर्बानी, नंबर 2 कुर्बानी। आजकल कुर्बानी की रकम जमा करवा कर टोकन मिल जाता है,
जिस पर कुर्बानी का वक्त दर्ज होता है। इस वक्त का इंतज़ार करने के बाद हलक कसर करवाया जाता है। वक्त मालूम ना हो तो रमी के बाद भी, अगर आपको वक्त नहीं भी मालूम तो रमी के बाद भी ना आप हलक कसर करवा सकती हैं। अमूमन आप जुमराए उक़बा की रमी से वापस आकर हलक कसर यानी सर मुंडवाना, हलक कहते हैं सर मुंडवाना, टिंड करवाना। अब मर्द अगर टिंड करवाते हैं तो नबी पाक ने 3 मरतबा दुआ दी है, और बाल कुतरवाते हैं जो कम करवाते हैं उसके लिए 1 मरतबा दुआ है। तो औरतें एक पोरे के बराबर बाल कटवाएंगी और मर्द जो है कसर यानी हलक करवाएंगे, हलक। और अगर उनका हलक पहले से है फिर भी उस तरह उन्हें फेरवाना होगा। और फिर क्या होगा, इसके बाद अपने नेल्स कटिंग करना चाहें तो वो भी सुन्नत है, वो भी काट लें तो सुन्नत है। और अच्छी तरह गुस्ल कर लें, यानी कि जब कुर्बानी करनी है तो अच्छी तरह अपना गुस्ल करें, अपना मैल कुचैल दूर करें, अपना रिलैक्स हो। अब आप जो है ना एहराम खोल सकते हैं, एहराम की पाबंदियों से आप निकल गए। अब आपके 3 बड़े काम हो गए हैं सिवाय आपके तवाफ़ ज़ियारा के, यानी अज़दवाजी ताल्लुकात के। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ एक दूसरे पे हराम है जब तक तवाफ़ ज़ियारा नहीं होता, वो करना लाजिम है। कोशिश करें आप ये 10 ज़िलहज को ही तवाफ़ ज़ियारा भी कर लें। आपने यानी कि रमी भी कर ली, आपने कुर्बानी भी कर ली, हलक कसर कर लिया। अब आप तवाफ़ ज़ियारा भी 10 ज़िलहज को हज के तीसरे दिन ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तवाफ़ ज़ियारा हज का लाजिम रुकन है, इसके बग़ैर हज नहीं होता। तवाफ़ ज़ियारा के बग़ैर हज नहीं होता। और आपने इसी तरह मक्के वापस आना है और इसी तरह तवाफ़ जैसे करते हैं बैतुल्लाह शरीफ का जो तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करना है। उसके बाद वाजिबुत तवाफ़ यानी 2 रकत नमाज़ पढ़नी है। पहली रकत में सूरत काफ़िरून और दूसरी में सूरत इखलास पढ़नी है। मुकाम इब्राहिम के पास जगह नहीं मिलती तो रश होता है, तो आप कहीं पर मुकाम इब्राहिम के पीछे को ज़रा हट कर आप मुकाम इब्राहिम की नियत करते हुए 2 नफिल वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे। उसके बाद आब ज़मज़म पिएंगे और थोड़ा सा ज़मज़म सर पर डालेंगे। ये मसनून तरीका है। और आपने क्या ज़िक्र व अस्कार करते जाएंगे। उसके बाद आप सफ़ा मरवा की सही की तरफ जाएंगे और आप सही करेंगे। सफ़ा की पहाड़ी पे आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करना है और आपने दुआएं मांगनी है। सफ़ा की पहाड़ी पर आपने इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह ये पढ़नी है जो मसनून दुआएं हैं। और कोशिश करें आब ज़मज़म की दुआएं तो हाजी को ज़रूर याद होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाई, ये बहुत प्यारी दुआ है। और आब ज़मज़म पीकर जो भी दुआएं मांगे कबूल होती है। और ये भी बड़ी छोटी सी दुआ है, अशरिबहू बिआतशि यौमिल क़ियामा, मैं इस नियत से पीता हूँ ज़मज़म की क़यामत तक, महशर तक की मेरी प्यास की शिद्दत अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। अब आपने सफ़ा मरवा पे पहले सफ़ा पे आपने दुआ मांगी और सफ़ा की आपने दुआ पढ़ी है। और सफ़ा से मरवा के दरमियान जो दुआ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, ये दुआ आपने रिपीट करती रहने हैं। एक और भी मसनून दुआ है, अगर किसी को नहीं आती तो बस यही पढ़ता रहे। दूसरी दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अनजज़ा वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मल अहज़ाब वहदहू। लेकिन अगर किसी को ये नहीं आती तो बस इतना ही पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यही पढ़ता जाए। अब सफ़ा पे भी दुआ मांगनी है, मरवा पे भी दुआ मांगनी है। सफ़ा पर भी मांगनी है और मरवा पे भी। सफ़ा से मरवा एक चक्कर होता है, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर होता है। जब आप दोनों पहाड़ियों पर पहुँचेंगे आपने दुआएं मांगनी है। आपका उम्रा मुकम्मल हुआ, सफ़ा मरवा की सही भी हो गई, फिर आपने बिल्कुल वहाँ पर रुकना नहीं है मक्के में, आपने मीना में वापस आना है। आपने मीना में वापस आना है। तवाफ़ ज़ियारा के बाद एहराम की पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इसके बाद मसनून तरीक़ा पर सही यानी कि आपने मसनून जो तरीक़ा है आपने बिल्कुल भी वहाँ पर जो है नहीं रुकना, मीना में वापस आ जाना है। और बग़ैर किसी शरई उज़र के मक्के में रुकना भी दुरुस्त नहीं है। अब बाकी दिन आप मीना में क़याम करेंगी 11, 12 और 13, 11 ज़िलहज और 12 और 13,
ये इन्हें क्या कहते हैं, ये जो तीनों दिन होते हैं इन्हें कहते हैं अय्याम तशरीक कहलाते हैं। 10, 11, 12 इन दिनों में मीना में रहते हुए तीनों जमरात की आपने रमी करनी है। पहले जमरात ऊला, फिर वुस्ता और फिर उकबा। हमने 10 जिलहज को पहले उकबा की थी, लेकिन अब क्या होगा, ऊला से शुरू होगी। उकबा की सिर्फ एक ही थी। अब जो हमने ऊला, वुस्ता और उकबा जो करनी है ना हमने तरतीब से, तो ये तीनों दिन करनी है, यानी कि 11, 12 और 13। 12 को अगर हमने मीना छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें 13 को भी रमी करनी होगी। अब आपने 11 जिलहज को ज़ोहर के बाद, यानी ज़वाली आफ्ताब के बाद, ज़ोहर के बाद आपने सबसे पहले आपने जुमरा ऊला की आपने रमी करनी है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 7 कंकरे आपने मारनी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपने रमी करनी है और उसके बाद आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ मांगनी है। फिर आप जुमरा वुस्ता की रमी करेंगे और फिर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ मांगेगी। फिर आप जुमरा उकबा की रमी करेंगे और दुआ नहीं मांगेगी। इसी तरह आपने 12 जिलहज को भी तीनों जमरात की रमी करनी है, यानी ये भी आपने ज़ोहर की नमाज के बाद आप पहले जमरात ऊला, फिर वुस्ता, फिर उकबा की रमी करनी है। ऊला जमरा ऊला पे भी आप दुआ मांगेगी और वुस्ता पे भी दुआ मांगेगी। जमरात वुस्ता पर भी आप दुआ मांगेगी और उकबा पर आपने दुआ नहीं मांगनी। अगर आपने मगरिब की नमाज से पहले आपने मीना छोड़ दिया, मक्का आ गए या बैतुल्लाह शरीफ आ गए, तो बस ठीक है, आपका हज कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपको मगरिब वहीं पर हो गई तो फिर आपको 13 की रात भी रुकना पड़ेगा और 13 जिलहज को भी आपको रमी करना पड़ेगी। तीनों जमरात की रमी करेंगे आप और फिर आप मक्के आएंगे, बैतुल्लाह शरीफ आएंगे। 8 जिलहज से 13 जिलहज तक तकबीरात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। कसर से तकबीरात पढ़ेंगे आप, तहलील तमहीद करेंगे आप और उसके बाद आपका हज कंप्लीट हो गया। अब तवाफ़े विदा रह गया। जब भी आप बैतुल्लाह शरीफ छोड़ेंगे, आप मदीने आ रहे हैं या अपने वतन वापस आ रहे हैं, तो आपने तवाफ़े विदा करना लाजिम होता है। तवाफ़े विदा अगर आपने छोड़ दिया तो आपको एक छोटे जानवर का यानी दम देना पड़ेगा। छोटे जानवर की आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, दम देना पड़ेगा, जिसे दम कहते हैं, वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हाइज़ा औरत थी और उसमें तवाफ़े विदा किए बग़ैर वो यानी कि अपने वतन वापस आ गई और लेकिन तवाफ़े ज़ियारा कर लिया था, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आम रूटीन में जैसे आप उम्रा करते हैं और हज करते हैं तो अलविदा लाजमी करेंगे, अलविदा तवाफ़ करेंगे, उसमें कमी कोताहियाँ माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और जो कुछ कमी रह गई उसकी माफ़ी मांगेंगे। हज के तवाफ़े ज़ियारा में भी आपके हज के अरकान में जो भी कमी कोताही रह गई उसके भी अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम में बहुत कमी पाई जाती है, इल्म की, अमल की, अमलियात की, हमें बहुत सी कमी पाई जाती है, अखलास की भी। तो अल्लाह ताला हमारी कमी कोताहियों को दूर फरमा दे। आखिर में आपको मैं बताना चाहूँगी हरमैन शरीफ में कबूलियत दुआ के मुकामात कि कहाँ कहाँ दुआएं कबूल होती हैं। हमें वहाँ पर ज़रूर यकीन के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। सबसे पहले बैतुल्लाह के सफ़र में, मक्के और मदीने के सफ़र में दुआएं कबूल नहीं मकबूल होती हैं। और जब हम मुल्तज़िम तवाफ़ में मुल्तज़िम के करीब होते हैं वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मज़ाब रहमत के नीचे दुआएं कबूल होती है। काबे के अंदर यानी हतीम में दुआएं ज़रूर कबूल होती है। ज़मज़म पीते वक्त दुआएं ज़रूर कबूल होती है। सफ़ा और मरवा पर दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। दुराने सही जब हम कर रहे होते हैं वहाँ दुआएं ज़रूर कबूल होती है। मुकाम इब्राहीम के पास दुआएं कबूल होती है।
میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مینا میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تینوں جمرات کی رمی کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور روزے رسول پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب حاجی حج کا سفر شروع کرتا ہے تو تب بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم میں بہت سی کمی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی دور فرما دے۔ چھوٹی سی کوشش تھی حج کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کا طریقہ بھی سکھا دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں حاجیوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ ویڈیو دیکھے اللہ تعالیٰ اسے حاجی بنا دے باعمل، وہ حج پر ضرور جائے، ضرور میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں پہنچے، اور اللہ ہمارے خیمے میدان عرفات میں اور مینا میں خیمے لگا دے، مزدلفہ کی راتیں نصیب فرمائے، مینا کی راتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جو اسے پسند آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔